sitan den turu yiri dugu fere mandenkaw ay n'aw ka mande histoire yɛrɛ ay n'a minɛ n b'a fɔ aw ye fɔcogo la mɔgɔ ma deli k'a fɔ fɔcogo min na n bɛna manden fɔ aw ye fɔcogo la mɔgɔ ma deli ka manden dɔn fɔcogo min na mɔgɔ si ma deli k'a fɔ cogo min na manden ye jumɛn ye manden ko sɔrɔla cogo di manden yɛrɛ bɔra min donc a ye n'o histoire minɛ kana balaba b'a dɔn manden bɔra min n'a fɔra mandenkaw manden sigira cogo di an bɔra min ka na donc an bɔra yɔrɔ jumɛn ka na sisan an bɛn'o de fɔ aw ɲɛna sisan an bɔra yɔrɔ min na mandenkaw aw bɔra min manden n'i y'a mɛn ko mandenkaw bɔra Égypte de ka na an bɔra Égypte de bon manden a diyara mɔgɔ min a ma diya mɔgɔ min an bɛɛ bɔra marakaw de la donc marakaw manden sigira cogo di o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ tun tɛ yen mais dugukolo tun bɛ yen mais mɔgɔ si tun tɛ anw fan fɛ dugukolo la foyi tun tɛ yen dugu tun bɛ yen dugukolo tun bɛ yen mais dugu tun tɛ yen a bɛɛ tun ye kungo kɔnɔnaw ye donc mandenkaw u bɔra jɔnniw na parce que u tun bɛ kan jumɛn yɛrɛ fɔ jɔnniw de don de donc manden ye dugukɔrɔba ye mandenkaw ye dugukɔrɔba ye depuis u ma se yan u bɛ ka pharaon minnu fɔ an ɲɛ bɛ pyramide ko in depuis o wagati depuis o fana ma se pyramide minnu ye pyramide jɔ égyptiens don mais égyptiens o y'a sɔrɔ égyptiens tun tɛ arabu kan fɔ u tun b'u ka égyptien kan dɔ de fɔ o égyptien kan minnu tun b'o fɔ donc sisan o ni arabu kan tɛ kelen ye arabuw tilala ka na égyptiens yɛrɛ fana coloniser de ka u ka sariyaw sigi ye k'u ka diinɛw sigi ye mais égyptiens pharaon ninnu tun bɛ yen wagati min na o y'a sɔrɔ arabuw mana diinɛ mana n'o ye silamɛya diinɛ donc u tun tɛ arabu kan fɔ ni égyptiens bɛɛ b'a dɔn a kan yɛrɛ a bɛ égyptiens fɛ a man ca donc maintenant sisan n bɛna manden sigicogo fɔ aw na manden bɔra jɔnniw na manden bɔra adama ani awa olu tun ye farafinw de diɲɛ fɔlɔ la olu minnu na diɲɛ den fɔlɔ adama ni awa olu tun ye farafinw de donc o adama ni awa n'olu tun ye farafin ye maintenant mɔgɔ si tun tɛ dugukolo kɔ ka olu dɔrɔn kɔ adama a n'a ka awa ani adama diɲɛ bɛɛ mɔgɔ tun tɛ tubabu tun ma wolo tubabu ma créé chinois ma créé hindu ma créé farafin i y'a faamuya wa arabu tun ma créé fɔlɔ ala ye dantanfɛn fɔlɔ minnu da o de tun ye adama ni awa ye mais farafinw de tun o adama a n'o awa yanni ala kana n'olu ye an bɛɛ bɔra mun na adama ni awa baden nana mais u sara adama tɔ ninnu ma se k'u ka awa balo olu bɛ sa adama ni awa wɛrɛ bɛ na n'olu sara ala bɛ adama ni awa wɛrɛ bila ka na fo ka na se an bɛɛ bɔra adama mun na ani awa mun na o adama in ala kelen k'a f'u ɲɛna k'u bɔ sanfɛ ka jigin dɔw k'u bɔra arijinɛ kɔnɔ dɔw k'u ye yiriden don quelqu'en soit a mana k'a fɛn o fɛn ye u jiginnen ka na dugukolo kɔ kan o diɲɛ mɔgɔ fɔlɔw ye minnu sera ka balo o diɲɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu n'olu jiginna ka na dugukolo kɔ kan olu u nana jigin diɲɛ jamana jumɛn na donc u jiginna jamana mun na o de kɛra diɲɛ jamana fɔlɔ ye o diɲɛ kungo kɔnɔna fɔlɔ ye diɲɛ jamana fɔlɔ ye parce que n'i y'a mɛn jamana adamadenw de don donc adamadenw fɔlɔla jamana mun na o de ye diɲɛ jamana fɔlɔ ye donc adama ni awa bɔlen sanfɛ ka jigin dɔw k'u bɔra arijinɛ kɔnɔ mais u bɔlen sanfɛ ka jigin u nana jigin diɲɛ jamana mun na bi bi in na o de ye Égypte ye u jiginna Égypte de donc Égypte o bɛ continent jumɛn na o bɛ Afrique de Afrique jumɛn a tilebi Afrique fan jumɛn Afrique tilebi yan fan fɛ donc o Égypte in bɛ yen donc adama ni awa maintenant sisan adama a n'a ka awa u bɛ to ka adama bɛ boli sogow kɔ a bɛ sogow faga i y'a faamuya wa n'a y'u faga u bɛ jeli min des fois i y'a faamuya wa u bɛ sogo kɛnɛw dun o y'a sɔrɔ tasuma tun tɛ yen maintenant a nana t'o la sisan a nana sɔmi a bɛ bere tigɛ a bɛ boli sogow nɔfɛ a bɛ bere far'u kun a nana t'o la
kana kɛ a bɛ bien nun bɔ a b'o kɛ ka sogow sɔgɔ i y'a faamuya a bɛ farakurun ta a b'o kɛ ka yiri filabuluw ci a b'o kɛ ka yiri filabuluw ci fo ka na kɛ ka yiri fu bɔ ka na jurukisɛw olu bɛɛ ka na la donc maintenant sisan nɔ n'a fara citɔ fara ye tasuma minɛ c'est là-bas a y'a jate minɛ sisan ka binjalan dɔw fara ɲɔgɔn kan ka to k'a ci fo a nana se k'olu minɛ donc o Adama a n'o Awa maintenant u nana denw sɔrɔ denw tun bɛ sɔrɔ filaninw mais u n'u ka denbaya bɛɛ tun bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya wa u bɛ immigré n'u bɔra yan u bɛ taa yan n'u bɔra yan u bɛ taa yan tu vois un peu donc u tor'o la denbaya nana commencer ka caya kɔrɔ filani fɔlɔw cɛman ni musoman filananw fana cɛman ni musoman fɔlɔ cɛman o bɛ filanan musoman furu filanan cɛman i y'a faamuya wa u nana furu kɛ ten tɔ maintenant u bɛ taa Adama ni Awa bɛ ɲini ka kɔrɔ donc kɔrɔ ninnu den fɔlɔ ninnu olu nana commencer ka relais ta i y'a faamuya olu bɛ boli sogow kɔ y'a f'u nana se ka fara da ja k'o kɛ ka sogow boso o sogo golo ninnu u nan'o commencer k'o kɛ finiw ye k'o kɛ birifiniw ye mais Adama ni Awa nalen ka jigin diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ yan'u ka denw sɔrɔ u tununa ɲɔgɔn na Adama ni Awa tununen ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn ɲini u taara ɲɔgɔn retrouver Hinduw de fɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko Hinduw de fɛ yen ko u fɔlɔla yen nɔ u kɛlen ka tunu ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn ɲini u ma ɲɔgɔn ye i y'a faamuya u taara ka taa ɲɔgɔn retrouver u taara bɛn fo Hinduw de ma donc Adama a ye sɛgɛn mun kɛ ka miiri mun kɛ Awa la Adama b'o fɔ Awa ye a bɛ kasi Awa fana ye kungo kɔnɔna minnu traverser nɛnɛw kɔnɔ kasikanw ale ye sira minnu kɛ a b'o fɔ Adama ye dɔnkili la i n'a fɔ Hinduw bɛ to ka dɔnkiliw da cogo min na n'u bɛ kasi u y'u minɛ u y'u bari ɲɔgɔn na kɔfɛ u tagamana i y'a faamuya u seginna ka na Égypte tuguni maintenant u nana denw sɔrɔli daminɛ Égypte u ni denbaya bɛ yaala denw nana se ka commencer ka kɔrɔbaya maintenant denw mais farafinw de don dɛ hali anw minnu ye farafinw ye anw tɛ kelen ye i y'a faamuya wa i bɛ taa sɔrɔ Sénégalais o ye farafin ye mais ale finnen don ka tɛmɛ Guinéen kan Guinéen ye farafin ye i y'o faamuya wa o Guinéen ye farafin ye o jɔkundama o ka jan ni Malien ta ye Malien Burkinabé ye farafin ye o kolo ka kunba ni Malien ye i y'o faamuya wa Ivoirien ye farafin ye o jɔkundama ka surun pourquoi parce que dugu mun na ni yirisun ka ca ye o dugulamɔgɔw olu ka surun tu ka ca jamana o jamana na o jamanalamɔgɔw bɛ surunya désert bɛ jamana mun na o jamanalamɔgɔw bɛ janya vous voyez donc u tora u bɛ yaala donc Adama ni Awa olu nana kɔrɔ denmisɛnninw u mɔdenw olu kun sɔrɔla kaban maintenant u ko k'anw bɛ sigi yan donc denw ko ko bon k'anw bɛ continuer donc u sigira yen den dɔw sigir'u fɛ u sigira dugu min na n'o dugu jɔra n'o ye diɲɛ dugu fɔlɔ ye n'o ye diɲɛ quartier fɔlɔ ye n'o ye diɲɛ du fɔlɔ ye u sigira du mun kɔnɔ o du de tun bɛ wele o dugu de bɛ wele ko Sonike Adama ni Awa olu ye dugu mun sigi o dugu de bɛ wele ko Sonike Adama ni Awa diɲɛ dugu fɔlɔ o de tɔgɔ ye ko Sonike tu vois un peu donc den ninnu commencera ka tagama u tun bɛ tagama kɔgɔjida kɛrɛfɛlaw de la maintenant u bɛ tagama kɔgɔjida kɛrɛfɛlaw la u bɛ tagama kɔgɔjida kɛrɛfɛlaw la n'u nana dɔw bɛ sigi yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ continuer dɔw yɛrɛ fana y'a fɔ k'olu bɛ kɔgɔji tigɛ ka taa donc olu minnu ye kɔgɔji tigɛ ka taa tubabuya nacogo filɛ nin ye olu minnu taara tubabuw fɛ yen maintenant neigiw ani kabadɔgɔ couleur c'est-à-dire neigiw ani kabakolo couleurs maintenant o de commencera ka na olu farikun yɛlɛma donc olu commencera ka olu denw commencera ka jɛya olu fana mɔdenw commencera ka jɛya minnu taara chinois ka fanfɛla la olu fana jɛra mais comme chinois ka fanfɛla la yirisun caman tun bɛ donc olu ma jɔ kundama jan sɔrɔ maintenant
munu nana kɔgɔjida kɛrɛfɛla la kana kɔgɔjida kɛrɛfɛla la u nana se fo Sénégal jamana kan maintenant u sele Sénégal jamana kan u farala yene ka do kɔnɔna na maintenant u donna kɔnɔna na ka taa u taara duguni dɔ de fɔlɔ sigi y'o faamuya wa u b'a wele ko Nara u bɔra yen u continuera u taara ka taa Mali fan fɛ c'est-à-dire u donna kɔnɔna na u jamana fɔlɔ minnu taara o sigi yen nɔ o de kun tɔgɔ ye ko o de bɛ wele ko Gana Gana kɔrɔ égyptiens ka kan na Gana Gana kɔrɔ ye yankain yankadi yankain Gana o de kama u b'a fɔ empire du Ghana empire du Ghana empire du Ghana donc Ghana in sɔrɔla o de fɛ mais Ghana in tɛ i n'a fɔ a bɛ di Pele ninnu ka Ghana nɔ Ghana in ye yɔrɔ jumɛn ye Mali yɔrɔ dɔ don Mali yɔrɔ dɔ o y'a sɔrɔ Mauritanie tɛ yen Mali Sénégal o yɔrɔ ninnu o de tun ye Ghana ye parce que jama fanba tun bɛ yen donc u sigira yen de maintenant u sigilen yen n'u ɲininkara k'aw bɛ bɔ dugu jumɛn na u bɛ mun fɔ u mɔdenw ye ko an bɛ bɔ Soninke anw bɛ bɔ Soninke jamana kan anw ye Soninke jamana kɔnɔmɔgɔw ye anw bɛ bɔ Soninke donc marakaw ka Soninkeya yɛrɛ filɛ nin ye donc o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ yen donc bɛɛ bɔra Soninke jamana de kan donc n'an bɔra Soninke jamana kan o kɔrɔ k'an ye Soninkekaw ye n'an kɛra Soninkekaw ye o kɔrɔ ko minnu sigira Soninke k'anw bɔra olu de la jɔnniw sigira Soninke Adama ani Awa donc anw ye Adama ni Awa bɔnsɔnw de ye donc Soninke kɔrɔ filɛ nin kana balaba non Médor ni ye nin da i kan bɛ ci i tɛ nin tɛ di kunna CDR Médor donc maintenant ça maintenant u b'o sigi la Ghana Manden jamana ba fɔlɔ-fɔlɔ o y'a sɔrɔ Manden tɛ yen Ghana de fɔlɔ-fɔlɔ tun bɛ yen mais donc k'a to Ghana la bɛɛ tun bɛ égyptiens ka kan in de fɔ arabukan tɛ arabukan nana Égypte kɔsa in na arabukan tɛ dɛ o kan in marakakan ani kan in de ye kelen ye ani marakakan de ka surun ani marakakan bɛ i n'a fɔ bamanankan ani manikakan manikakan ani julakan c'est-à-dire a bɛɛ ye kelen ye maintenant ça bɛɛ tun b'o kan in de fɔ comme u yɔrɔ janyana donc kan nana yɛlɛma i y'a faamuya wa ko Soninkekan Soninkekaw ka kan Soninkekaw ka kan donc ça Soninke de tun bɛ yen i y'a faamuya u bɔra Soninke u nana sigi Ghana Soninke o jamana mɔgɔw ka kan na Ghana o kɔrɔ ko yankain Ghana o kɔrɔ yan alhamdulilayi maintenant ça u nana jamana sigi ko Ghana o Ghana in o nana ci Ghana in o yɛlɛma ko 77 o de kɛra Wagadugu ye Ghana a tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Wagadugu tun bɛ yen tɔgɔ nana yɛlɛma a nana kɛ Wagadugu Wagadugu o yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ siyaw commencera ka sɔrɔ Wagadugu kɔrɔ Wagew ka dugu Wagew ye jɔn ye marakaw mɔgɔ si tɛ se k'o wuli Wage marakaw de don donc Wagadugu o kɔrɔ de tun ye ko Wagew ka dugu i y'a faamuya wa donc Wagew jɔnniw ye Wagew ye marakaw donc ça a nana kɛ Wagadugu ye i y'a faamuya wa maintenant k'a to Wagadugu la Manden sɔrɔla cogo di Wagadugu marakaw don donc ça non tile mana bɔ samiya ma commencé ka ja cɛncɛn commencera ka pousser dɔw bɔra yen olu nana don olu minnu n'olu nana don kɔnɔna na olu de nana Manden sigi Manden u y'a sigi cogo di olu minnu nana ka na Manden sigi mais toujours u bɛ to ka na duba la
u bɛ taa du fitinin na u bɛ to u denw bɛ na duba la u bɛ taa du fitinin na maintenant mun sigira yen ale yɛrɛ tun ye jɔn ye parce que Manden jamu fɔlɔ o ye Kamara ye Kamara kɔrɔ kanw bɔlen sisan toujours u ko minnu y'an mara Kamara ninnu de ka an mara minnu ka an mara donc Kamara sɔrɔ cogo filɛ donc Kamara maraka o jamu tɛ yen diɲɛ kɔnɔ Manden dugukolo kɔ kan k'i jamu ka kɔrɔ ni Kamara lakaw y'a tɛ yen Kamara minnu ka an mara maintenant ça toujours u bɛ yen minnu nana Manden i y'a faamuya wa minnu nana Manden maintenant n'i y'u ɲininka ni ne fɔlɔ nana sigi Manden ko jɔn nana ko ninnu de ka anw kɔnte ninnu de ka anw kɔnte donc o kɔrɔ ye ninnu de nana an ɲɛ donc jɔnniw nana jɔn ye Manden ko ninnu de ka anw kɔnte donc Manden sigibagaw donc kɔnte nacogo filɛ maninkakan don bamanankan don marakakan don ninnu de ka anw kɔnte donc minnu yɛrɛ nana ka na Manden sigi ka bɔ marakaw fɛ ka na Mandenw sigi kɔntew don mais kɔnte ninnu Kamaraw de kun don mais komi olu nan'u sigi u dan ma donc u ye tɔw kɔn o kɔnte olu denw olu de fana ko anw de kan y'a ye ten Kante nacogo filɛ n'a ye mun fɔ a t'a dalakan falen anw de y'a fɔ wa an b'a kɛ ne de kan y'a ye ten Kante nacogo filɛ ne de kan y'a ye ten anw de kan y'a ye ten est-ce que tu vois anw de kan y'a ye ten donc olu kɛra Kantew nacogo ye donc jamu o jamu a bɛɛ bɛ ka kuma de kumaw fɔcogo o de kɛra jamu ye tu vois donc maintenant ça u b'o o sigi la jamana kɛra fila ye i y'o faamuya wa toujours u bɔra yɔrɔ mun na ka na Manden ani u kun bɛ yɔrɔ min n'u nana yɔrɔ min na o de kɛra Manden a daminɛ cogo filɛ nin ye i y'o faamuya wa donc Kamara o sɔrɔla cogo di ninnu de ka an mara donc minnu ka an mara olu jamu de fana kɛra ko Kamara donc Kamara kɔrɔ de minnu ka an mara donc u siya bɛ kɛ jumɛn ye ninnu de kan mara e bɛ bɔ so jumɛn kɔnɔ marakɛlaw fɛ yen e bɛ bɔ so jumɛn kɔnɔ marakɛbagaw fɛ yen e yɛrɛ ye jɔn de ye ne ye maraka de donc o kɔrɔ minnu bɛ mara kɛ an bɛ bɔ olu ka so maraka ye bamanankan ye marakaw siya nacogo filɛ marakaw mais soni ke yan'u kana kɛ maraka ye yan'u kana Manden sigi k'u bɔra soni ke jamana kan ka na donc ni marakaw tɛ soni ke kɔrɔ dɔn soni ke kɔrɔ de ko Adama ni Awa ka dugulamɔgɔw e bɛ kɔrɔ n'olu ye tuguni fa de wulila donc ni siya dɔ nana k'ale ka kɔrɔ ni marakaw ye i ye galon tigɛ ni jamu dɔ nana k'a ka kɔrɔ ni marakaw ye i ye galon tigɛ ni siya dɔ nana k'e bɔra ko marakaw bɔra i la i ye galon tigɛ bilahi n kalila Ala la n bɛ n bolo da kuranɛ kan o siya tɛ diɲɛ k'i golo finnen don k'i ma bɔ marakaw la walahi a tɛ yen ne tɛ maraka ye mais a tɛ yen a siya tɛ yen siya bɛɛ bɔra marakaw la bon an bɛ ka jɛ ka bamanankan mun fɔ bi in na yan'an ka bamanankan fɔ bɛɛ tun bɛ marakakan de fɔ o de kama marakaw de ye jamana in bɛɛ sigi i bɛ na Senegali san 1000 i bɛ marakaw sɔrɔ yan san 1000 i bɛ taa Gambi i bɛ marakaw sɔrɔ Gambi san 1000 i bɛ taa Guinée Bissau marakaw bɛ san 1000 i bɛ taa Sierra Leone marakaw bɛ san 1000 i bɛ taa Guinée Conakry maraka san 1000 i bɛ taa Côte d'Ivoire marakaw bɛ san 1000 i bɛ taa Burkina marakaw bɛ san 1000 i bɛ taa Mauritanie san 1000 i bɛ marakaw sɔrɔ yen
Mali la sans battant Maraka iba soroy parce que avec nous jamana bakeleni donc you très mais Maraka ou débat bella wane ko tento mande jamana ko chate mu wa tani Maraka ou Sénégalien ibe Maraka ou boku jo ko tani wolofo wi Mauritanie be Maraka ou boku jo u ka tani suraka wi Guinée be Maraka ou boku jo u ka tani sosu wi u ka tani soso wi u ka tani flow Burkina be Marakaw boku jo bilaku ka tani be mande jamana be Marakaw beti yo fama parce que beboro lela ni be fe ka don ko aka mogo ko beboro Marakaw la ibe munke folo iba fo ko shia ibe shia beta ko begatika tradition la benike o shate farafina kibise ka ti labe ika aka dugula muso bu labe korole na kute maraka muso ka labe ni gate ni maraka muso ya labe ka jwabi kina ko fla labe ni no ni maraka muso ya pare kana jwabi kina ko suraka labe ni no ni maraka muso ya pare kana jwabi kina kai maninga ka labe ni ge ni maninga muso ya pare kana jwabi kina kai maraka ka labe ni ge ni sinafo muso tara pare korole na kana jwabi maraka ka labe ni ge ni mianga muso ya pare kana jwabi maraka ka labe ni ge ni bobo muso tara pare aka traditional kani jwabi maraka ka labe ni ge ikra shiawo shaini labe korole na ki jo ni maraka ibe maraka ka labe ni ge e ma ko fla labe ni meni maraka ya kedu iba doko maraka ka labe ni no suraka ka labe ni maraka ya ke iba doko suraka ka labe ni mianga muso ka labe ni maraka ya ke iba foko maraka dudu donc o de kama bebora maraka de la donc ni manden tiya ko ka to jata obulu o e tiede mais manden sigibaga obeto maraka obulu maintenant dengeni ni manye fasola ibeta ibenala sunjata nunu betumba do ko tiena ko mande ko ubora wadubi donc olu bebo do maintenant o kama kele tiene sunjata be fekata kele la sunjata dana ansigina kana ufi maintenant sano we kele chaudi kata sunjata mado munu tara sunjata almajo we ka kele che munu di kata sunjata bla o kele che nunu de ko marakaw ka kele che uye ya fama marakaw ka kele che olu ko fofana marakaw ka kele che fofana kanijo boyikile yo fama wa uyo olu di kata makasa jubadu uyo olu di olu ti sira monye olu te foi fe kele ko ali shinine bala kotine ibam chouta ibu franyoga o mote ni ko kele ko mo mum se ka foko iti bon ok on souffle un peu à la musique on revient quoi donc bien quoi on souffle un peu à la musique donc on souffle un peu à la musique on vient on souffle un peu à la musique. Sandandi sure du jama sabuni sabuko sandandi sure la ilaha Muhammad Rasulullah sete jonye sete Masaba ngala ko jama furate dakana masaba buba ko buba ware o du ka udo
parola Sanyong hake to jama banyong me parola Banyong Bale maube parola Udung iya fama Uru kawe parola Ok, bon, maintenant, ça amène à deuxième thème. Mais, Mandi, nous à la prochaine, amateur là-bas. Maintenant, on a thème du maintenant au Sougoué. Maintenant, Sougou, faut y en a, agacé la famille. Parce que, quand on a chaman ba unege ani somo, ani genetique chaman, ou bien mon nègre. U b'aw sɔrɔ ni mun ye o ye sogo ye donc a bɛɛ b'aw hakili to sogo kow la a bɛ ko kelen jateminɛ bɛɛ bɛ sogo mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka sogo man ca mais bɛɛ bɛ sogo dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ɲinɛ sogo kɔ dɔw bɛ yen olu tɛ ɲinɛ sogo kɔ bon sogo ye fɛn dɔ ye o sogo tɛ diɲɛ kɔnɔ sogo min kɔrɔ b'a jira fɔlɔ ko jinɛ bɛ mɔgɔ la k'a fɔ k'i ye nin sogo kɛ k'o sogo kɔrɔ ye jinɛ o tɛ tiɲɛ ye jinɛ yɛrɛ de tɛ sogo la ko karisa sogora nin ko in na k'o ko kɔrɔ bɛ taa jinɛ fɔ jinɛ yɛrɛ yɛrɛ o tɛ tiɲɛ ye karisa ye nin sogo kɛ o kɔrɔ b'a jira ko jinɛ bɛ karisa yɛrɛ la o tɛ tiɲɛ ye bon donc fo ka se ka sogoko yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna pour que aw bɛ se ka dɔɔni fara sogo aw bɛ se ka dɔɔni faamu parce que n'i ye dɔɔni faamu a ka ca ala fɛ karamɔgɔw n'a a lajɛ ka dɔɔni bɔ u ka kalabanciya la somaw n'a lajɛ ka dɔɔni bɔ u ka kalabanciya la lajɛlikɛlaw na dɔɔni bɔ u ka kalabanciya la parce que n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun b'a dɔn n'u ye n'u y'a dɔn fana n'u ye nkalon tigɛ aw ye ni aw bɛ se ka bɔ a kalama o bɛɛ n'a kɛ u na dɔɔni bɔ k'u sɔn jugu la sinon dɔɔni b'an bɛɛ bara dɛ dɔɔni b'an bɛɛ bara dɔɔni b'an bɛɛ bara min mana mangoya n ko tɔgɔ n'a fɔ n ko dɔɔni b'an bɛɛ bara a dɔɔni b'an bɛɛ bara nangaraba muso kɔgɔlen b'an bɛɛ bara a dɔɔni b'an bɛɛ bara zonkɛ kɔgɔlen b'an bɛɛ bara a dɔɔni b'an bɛɛ bara sunguruba kɔgɔlen b'an bɛɛ ka so min mana mangoya n ko tɔgɔ n'a fɔ a dɔɔni b'an bɛɛ bara donc a ye sogo faamuya n bɛna sogo fɔ aw ɲɛna pour que aw ka se k'a faamuya fɔlɔ sogo yɛrɛ ye mun ye sogo bɛ bɔ min sogo ye mun de ye pourquoi an b'a kɛ bon an b'a kɛ parce que mɔgɔ de bɛ se ka ko lakale mɔgɔ min n'a bɛ ko dɔn parce que n bɛ dɔ dɔn ko la ani n bɛ ko dɔn o tɛ kelen ye
mais ko yɛrɛ dɔn ani b'a dɔnbaga kari o fana tɛ kelen sogo kɔrɔ o Mali tɛ dɛ wallahi tubabu tɛ k'i bɛ fiɲɛ minɛ k'a bila k'i bɛ to sogo kɔrɔ dɔn nin a arabu tɛ i kana da kɔrɔya ma dɛ i ni dugukolo ka kɛ filan ye a hindu tɛ a mori tɛ a soma tɛ a cɛkɔrɔba tɛ a musokɔrɔba tɛ o cɛ tɛ k'i bɛ fiɲɛ sama k'a bila diɲɛ dugukolo kɔ k'a muso tɛ k'i bɛ sogo dɔn nin wa jinɛ tɛ dɛ n y'a kalan nin bon n bɛna sogo fɔ aw ɲɛna de un d'abord adamaden i sogo ka di an bɛ sogo kɛ kow de la ko minnu n'anw delila k'u ye ko minnu n'an delila k'u miiri ko minnu n'an delila k'u kɛtɔ ye a kɛra film ye a ma kɛ film ye a kɛra voyage ye a kɛra télévision ye a kɛra jamana wɛrɛ ye donc a kɛra mobili ye a kɛra i bɛ sogo ko de la ko minnu fɔlɔ ni hakili bɛ se ka tɛmɛ a fɛ n'an y'an da ka sunɔgɔ an farikolo bɛ ka sunɔgɔ i y'a faamuya wa an farikolo a lafiyalen don a dalen don yɔrɔ kelen mais an hakili ale bɛ i ko téléphone de hakili bɛ i ko téléphone de hakili bɛ i ko téléphone de c'est-à-dire i bɛ se k'i da e bɛ sunɔgɔ ka téléphone bilalen to a mɛnɛnen don donc téléphone mɛnɛnen don ni mɔgɔ min ye message ci ma a bɛ don téléphone mɛnɛnen don mais e bɛ sunɔgɔ la i bɛ se ka téléphone bila écran bɛ faga mais téléphone mɛnɛnen don tu vois un peu téléphone mɛnɛnen don donc a bɛ i n'a fɔ o de i y'o faamuya donc i sunɔgɔlen i farikolo lafiyalen donc hakili bɛ yaala de donc a yaalalen a ka yaala in kɔnɔ a bɛ balaji dɔw kɛ a bɛ se ka miiri ko dɔw la donc a mana miiri ko minnu na e bɛ se k'o kow ye mais a kana k'i ɲɛna k'i bi k'o ko yɛrɛ de kɛ ma dɔn n'aw bɛ k'a faamuya quoi c'est-à-dire mais fɛn dɔw bɛ mɔgɔ tɛ sogo la dɛ mɔgɔ si tɛ sogo ala la ni mɔgɔ ko k'a sogora ala la c'est pas parce que n bɛ ka karamɔgɔ dɔw tɔgɔya non bugula ko n kana karamɔgɔw tɔgɔ don n ka foyi la donc ne yɛrɛ t'u tɔgɔ don n ka foyi la parce que kalanden karamɔgɔ ta o ye zo ye mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ mɔgɔ lamɛn i yɛrɛ bɛ fili kɔnɔ karamɔgɔ tɛ mɔgɔ la o ye ɲɛngo ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka ladilikan lamɛn o ye ɲɛngo ye o ye hasidi ye o tɛ ko dɔn ne bɛ ko dɔn ne bɛ ko kɔrɔ dɔn ne ye mandenka den de n'i tɛ ko dɔn ne bɛ mun fɔ n'i tɛ mɔgɔ lamɛn i tɛ se k'a dɔn maintenant mɔgɔ tɛ sogo ala la ka da mun kan parce que adamaden bɛ sogo fɛn de la fɛn mun n'i delila k'a ye i bɛ sogo fɛn de la fɛn mun n'i delila k'a miiri i bɛ sogo fɛn de la fɛn mun n'i delila k'a kibaruya mɛn i bɛ sogo fɛn de la fɛn mun n'i bɛ se k'a imaginer ala tɛ se ka imaginer ala ma deli k'a ye i y'a faamuya wa c'est-à-dire forme tɛ ala la couleur tɛ ala la buna adama a ma ye bon donc mɔgɔ ma fɛn mun ye n'i m'a dɔn i m'a dessin ye i m'a photo ye i m'a image ye a image ma yir'i la i tɛ se ka sogo la donc mɔgɔ tɛ sogo ala la mais ko dɔ kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ la i bɛ se ka sogo sisan k'i sara aw salen c'est-à-dire aw i y'a faamuya aw taara wuli yɔrɔ dɔ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ i yɛrɛ bɛ se ka dɔ imaginer k'o ye bɛɛ bɛ ka nin biri o tigi kɔrɔ ale ka bon ni jɛ a ka jan ni bɛɛ ye e de b'o kɛ ala ye mais o tun tɛ ala ye e de b'o imaginer k'o kɛ i n'a fɔ ko e ye ala ye mais adama mɔgɔ tɛ sogo ala la bilahi karamɔgɔ dɔgɔya tɛ o karamɔgɔ tɛ mun bɛ sogo dɔn ne n t'o ja karamɔgɔ la dɛ n t'o ja i la i bɛ karamɔgɔ dɔ jɔ k'i ka kalanden bɛɛ jɔ i kɔfɛ i y'a faamu aw janya b'a ta i ka aran janya b'a ta Kayi ka taa fo Kidali ne bɛ n tagama n bɛ bɛɛ ɲininka mais aw bɛɛ kalan sogo kɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka sogo fɛn kelen min na tubabuw sɔnn'o ma arabuw sɔnn'o ma hinduw sɔnn'o ma mɔgɔ tɛ sogo ala la parce que i bɛ sogo ko de la ko min n'i bɛ se k'a miiri mɔgɔ si tɛ se ka ala miiri k'a kɛ image dɔ ye e yɛrɛ de bɛ se ka image dɔ di ala ma e de bɛ se ka visage dɔ di ala ma e de bɛ se ka forme dɔ di ala ma mais est-ce que o ye ala ye wa non ala ka bon olu ma o est-ce que i y'a faamuya wa donc n bɛna fɔ aw ɲɛna muhamadu sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ bɛ se ka sogo muhamadu la mais n bɛna muhamadu ka sogo fɔ aw ɲɛna dɛ aw caman b'a ɲɛna k'aw sogora muhamadu la hali karamɔgɔw a bɛ karamɔgɔ caman ɲɛna k'ale sogora muhamadu la muhamadu tɛ o ni n'aw sogora tubabu la aw minnu tulo bɛ ne kalan n'aw ye ne wele a b'a fɔ bala an sogora tubabukɛ dɔ la ne bɛ se k'o kɔrɔ fɔ bala an sogora hindu dɔ la
il b'a fɔ k'i sugora hindu la parce que n'i y'o ye o ka fini don cogo a n'o forme i b'a dɔn o ye hindu ye n'i sugora chinois la n'i ye chinois ye ɲɛ la i ka sogo la i b'a dɔn i sugora chinois la n'i sugora farafina n'i wulila i b'a fɔ k'i sugora farafina mais n'i sugora arabu cɛ dɔ la mɔgɔ si t'a fɔ k'a sugora arabu la n'i sugora arabu cɛ la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna k'ale sugora muhamadu de la mais ma dɔn n'aw bɛ ka n ka kuma faamu i bɛ sogo i bɛnkɛ la i bɛ sogo tubabu la i bɛ sogo chinois la i bɛ sogo hindu la mais n'a sera arabu ka sogo ma dɔrɔn n'i sugora arabukɛ dɔ la e de tɛ miiri k'i sugora arabukɛ dɔ la de fait que arabuw ka domination silamɛya domination silamɛya ka di an ye arijinɛ ka di an ye an bɛ arabu i y'a faamuya wa bon an kuntigi muhamadu arabu kun don wa silamɛya ka d'an ye arijinɛ ka d'an ye ala ka d'an ye muhamadu ka d'an ye diinɛ ka d'an ye donc sisan nɔ an n'o mun kɔrɔbayara n'an sugora ka arabu ye dɔrɔn an tɛ se k'a fɔ an sugora arabu la an bɛ wuli dɔrɔn k'an sugora muhamadu la k'an sugora arabukɛ dɔ la non muhamadu de kun don c'est pour vous dire que ka karamɔgɔw yɛrɛ bilasira quoi tu vois donc karamɔgɔw yɛrɛ mana sugo arabukɛ dɔ la aw delila ka tamaga aw bɛ ka kuranɛ kalan mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan i bɛ arabu imaginer jagoya y'o ye amisa kun ye arabu de i y'o faamuya wa umar bun katab arabu don jɔn bila i y'a faamuya usumana olu bɛɛ kun ye arabu ye n'i taara maga a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye bɛɛ b'i bila arabu ka siri de la donc e mɔgɔ min ka base ye silamɛya c'est un peu n'i ka base bɛ i ko arabuya maintenant n'i y'i da ka sogo ka arabukɛ dɔ ye i tɛ se k'a fɔ ko arabu a bɛ k'i ɲɛna ko muhamadu don ça se comprend o de kama jeunes caman bɛ yen surtout minnu tɛ sun minnu tɛ seli matarafa kosɛbɛ sunkalo mana daminɛ ka bɔ sunkalo tile fɔlɔ la ka taa sunkalo tile 15nan na i bɛ taa sɔrɔ a caman concentré len don ala ko la a caman bɛ fɛ a ka jurumukɛlenw ka a ka jurumukɛlenw ka olu ka bare a caman b'i concentré u bɛ la ilaha illallah fɔ u bɛ seli u bɛ taa misiri la u saniyalen don u b'u sigi dɔɔni u bɛ don k'u da u bɛ wuli u bɛ suguri dun u bɛ seli c'est à dire tellement k'u concentré len don o wagati la ala ko ma muhamadu ko ma diinɛ ko ma donc olu bɛ se ka taa sogo arabukɛ dɔ la donc n'o mɔgɔ min bɛ ten tɔ e mɔgɔ min b'i fa o i ye san bɛɛ kɛ sunkurutigɛ la ka san bɛɛ kɛ nkalontigɛ la ka san bɛɛ kɛ i teriw bɛ seli a tan t'e bolo e nana i parata k'i don a la wagatinin kelen a concentration bonya kojugu i ma donc maintenant sisan i yɛrɛ bɛ ko dɔw kɛ i bɛ wurudiw kɛ mais i bɛ se ka taa sogo arabu dɔ la donc n'i sogora i bɛ se ka sogo misiri kɔnɔna dɔ la i bɛ se ka sogo hali makana i bɛ se ka sogo iji la maintenant sisan nɔ i bɛ se ka sogo tubabu la i bɛ se ka sogo farafina mais n'anw sogora arabu la dɔrɔn an tɛ arabu ye bilen anw bɛ muhamadu de ye o de bɛ karamɔgɔ caman sɔrɔ donc n'u wulila o la u b'a fɔ k'olu sogora muhamadu la non i sogora arabukɛ dɔ de la vous voyez donc mɔgɔ bɛ sogo alakira la parce que alakira tun ye buna adamaden de ye a ye denbaya to i y'o faamuya wa a bɔnsɔnw yira donc mɔgɔ bɛ se ka sogo a la tu vois un peu mɔgɔ bɛ se ka taa sogo jésus la mɔgɔ bɛ se ka sogo kiraw de don adamadenw de kun don quoi tu vois mais ala mɔgɔ de tɛ sogo ala la non 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 i bɛ se ka sogo k'i yɛrɛ yɛlɛda sanfɛ i taara sanfɛ i taara sɔrɔ la i y'a faamuya wa mɔgɔ belebeleba dɔ sigilen bɛ yen e de bɛ se k'o kɛ ala ye mais o ye e de kɛlen ye k'o kɛ ala ye mais ala kun tɛ ok ala ma ye o a bila ma ye kunkolo b'a la e t'o dɔn sen b'a la wa e t'a dɔn i m'a ɲɛda ye a foto ma ye a ka image ma ye i y'a faamuya i bɛ se ka fɛn dɔ de imaginer k'ale k'o ye mais a t'o ye donc mɔgɔ tɛ sogo ala la ne bala ko ten mɔgɔ tɛ sogo foyi la i tɛ fɛn mun dɔn pour que parce que n'i ko i bɛ sogo fɔ mɔgɔw ye f'i ka se ka sogo yɛrɛ nacogo fɔ fɔlɔ u ka se k'a dɔn donc a ka se k'o faamuya a ka karamɔgɔw fana a b'a f'u ɲɛna a b'a ɲɛf'u ɲɛna tan dɔrɔn ko n'e sugora tubabu la i b'a fɔ tubabu don a b'a fɔ awɔ i b'a fɔ n'i sugora chinois la i b'a fɔ awɔ i b'a fɔ chinois don a b'a fɔ awɔ i b'a fɔ ko n'e sugora hindu la i b'o dɔn a b'a fɔ awɔ i b'a ɲininka mais n'i sugora arabu cɛkɔrɔba la dun est-ce qu'il delila k'a fɔ mɔgɔ ye ko ne sugora arabu dɔ la non u b'a fɔ k'u sugora alakira de la donc an ye alakira arabu bɛɛ de bɛ kɛ anw bolo alakira ye sallallahu wasalim sogo la karamɔgɔw aw ka se k'o dɔn mais mɔgɔ tɛ sogo ala la dɛ non 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 ala ma ye o mɛlɛkɛw i bɛ se ka sogo fɛn dɔ la ani kaman donc i b'a dɔn parce que o imagew yera o tubabuw ye mɛlɛkɛw dilan ka kaman k'u la ala yɛrɛ fana ka fɔ la kaman bɛ mɛlɛkɛw la donc i bɛ se k'olu imaginer mais ala tɛ se ka imaginer bilahi talahi ala tɛ se ka imaginer donc
e ma deli ka fɛn mun ye i m'a kibaruya mais i ma deli k'a ye i m'a dessin ye i m'a photo ye i m'a couleur ye mais ko bɛ i n'a fɔ i tɛ fɛn mun dɔn e bɛ taa sogo la cogo di il faut qu'on se dise la vérité. Les savants les savants du Maneng, merci beaucoup. Bon tu vois ya donc on est comment doni kuma a man ca quoi parce que doni yɛlɛmana bi k'a kɛ jinɛmoriya ni waritigiya non dɔ bɛ kɛ waritigi ye ka dɔni to a la dɔ bɛ kɛ dɔni ye ka sɔrɔ wari t'a kun waritigi bɛ se ka kɛ dɔnikɛla ye fantan bɛ se ka kɛ dɔnikɛla ye dɔni yɛrɛ kɔrɔ de ko yɛrɛ dɔn dɔni tɛ jinɛmoriya n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka jinɛmoriya kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se jinɛmoriya la ni bɛɛ a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka jinɛmoriya ye nkalontigɛla don jinɛmoriya a tan o tan seegin o ye nkalon ye je vous dis la vérité komaɲagakɛla ba bɛɛ a bɛɛ komaɲagakɛla ba bɛɛ nkalontigɛla an b'a kalama tubabuw yɛrɛ bɛ tilen k'a kɛ mais a kɛbagaw bɛ yen mais u ni dɔnni tɛ kelen ye dɔnni ye yɛrɛ dɔn de ye fɔlɔ ok maintenant an bɛ continuer sogoko fɛ pour que an kana bɔ gamu kɔnɔ quoi kana balaba ya CDR Médor na mi kalansa Médor ni nɛnɛ bɔra ni wulu ma musoko kɛ i b'a dɔn fa bɛ don la donc fa bɛ don la quoi bon malika mɔgɔw nana ka kuma musow y'u yɛrɛ ta Médor ninnu ma muso sɔrɔ donc olu bɛ to ka bɔ ka wo ci an tɛ mɔgɔ jaabi CDR Médor wo na ya Médor olu bɛ bɔ aw kana to k'u jate quoi ne bɛ se fɛn dɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se mun na quoi olu ye ninnu de ye quoi Médor ninnu ma fura sɔrɔ nin de la parce que a jariya ba diɲɛ mɔgɔw bɛ nin lamɛn ok y a pas de problème a ye na grand dossier bi yan Kana balaba ka dossier Kana balaba ka grand dossier a ye na Kana balaba ka grand dossier bi bɛ bɛɛ kana cɛ ok bon n ye sogo expliquer aw ye donc ça an bɛ ko minnu imaginer olu ye sogo de bon ko dɔw fana bɛ k'aw la u b'a fɔ sogo la k'olu ye jinɛ ye i n'a fɔ sisan adamaden i bɛ se ka sogo i bɛ ka boli mais i tɛ ka bɔ i nɔ la n'i k'i bɛ boli i tɛ bɔ i nɔ la fɛn dɔ b'i kɔ i tɛ bɔ i nɔ la tɔw bɛ boli e tɛ se ka bɔ i nɔ la tɔw bɛ ka pan i tɛ se ka boli i tɛ se ka pan u b'a fɔ ko jinɛ b'i la ne balimamuso surtout aw ne balimakɛw a y'aw tulo majɔ ni parce que ni mɔgɔ bɛ ka kuma n'a tigi bɛ mun dɔn i b'a dɔn k'a b'o dɔn quoi ni i sunɔgɔra n'i sen kurulen don n'i sogora k'i bɛ ka boli n'i kan ka boli sogo la k'i sen kurulen to sunɔgɔ la i tɛ se ka boli o kɔrɔ k'i sen kurulen don n'i k'i bɛ boli i tɛ taa vitesse kɔni na n'i k'i bɛ boli i tɛ taa vitesse la i tɛ se ka pan i tɛ se ka boli o kɔrɔ i sen kurulen don bon n'a fila bɛɛ kurulen don n'i k'i bɛ boli i bɛ bɔ ka bin sogo la o kɔrɔ k'i bɛ boli dɔrɔn i bɛ bɔ ka bin n'i k'i bɛ wuli i bɛ bɔ ka bin o kɔrɔ k'i sen fila kurulen don k'i to sunɔgɔ la est ce que nin ye jinɛ ko ye bon i bɛ nin fɔ u b'a fɔ ko jinɛ b'i la ne petit frère ko o ye cogo di mort le sage k'ale jumɛn b'i da tɔgɔ ya donc o kɔrɔ n'i k'i bɛ boli sogo la n'i ma se ka boli o kɔrɔ k'i sen kurulen don mais n'i k'i bɛ boli n'i bɛ bɔ ka bin o kɔrɔ i sen fila bɛɛ kurulen don o donc n'o kɛr'i la n'i y'u wele dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko jinɛ de b'i la koyi n'u m'a fɔ tanba y'a bala i sen na u b'a fɔ tan fitinin non ça c'est dit n'importe quoi i y'a faamu bon est ce que n'i ye nin fɔ mandenkaw ye nin kun tɛ manden dɔnniya est ce que hali tubabuw bɛ nin dɔn wa mais n'i ye nin fɔ tubabuw ye u b'a fɔ scientifique b'a lajɛ u b'a fɔ ko ah ko c'est vrai parce que tiɲɛ de don o de kama ne tɛ siran mɔgɔ ka tiɲɛ fɔ i la parce que ne b'a dɔn i b'a bunte kana dan t'a don ordinateur la i bɛ segin ka na i b'a fɔ ah non ce qu'il a dit c'est la vérité tu vois un peu donc wagati dɔw la n'aw ko a bɛ boli a bɛ se ka kɛ i sen kurulen tɛ kosɛbɛ i bɛ taa mais i tɛ taa vitesse ba la mais n'i sen kurulen don i tɛ se ka taa vitesse la n'a fila bɛ kurulen n'i k'i bɛ wuli i bɛ bin a b'o to aw kun na donc n'o kɛra aw la jinɛ ko tɛ bon i y'a faamu n bɛ ka sogo daminɛbaw de fɔ aw ɲɛna aw ka se k'a dɔn yɛrɛ sogo yɛrɛ ye mun ye bon minnu fana b'a fɔ ko n'i sogora sɔgɔmada fɛ k'o kɔrɔ ko sɔgɔmada fɛ sogo kɔrɔ b'a dan ma ko tilegan fɛ sogo kɔrɔ b'a dan ma ko wula fɛ ko n'i sugora k'o kɔrɔ b'a dan ma ko sogo tɛ ɲɛfɔ tilegan fɛ sogo tɛ ɲɛfɔ wula fɛ sogo tɛ ɲɛfɔ su fɛ patapatakan don parce que
mɔgɔ mun b'i da ka sunɔgɔ sɔgɔmada fɛ n'a bɛ sogo a tigi t'a tugu ka sogo tilegan fɛ mun bɛ sogo a t'a tugu ka sogo wula fɛ mɔgɔ mun sogora a tigi m'a tugu ka sogo su fɛ mɔgɔ min bɛ sogo a t'a tugu ka sogo donc sogo bɛ na de c'est-à-dire naturellement donc n'i t'i tugu k'a kɛ mun bɛ taa kɛ ko tilegan ko wagati dɔ ta tɛ cɛ wagati dɔ ta ye cɛ donc an kan ka sunɔgɔ su fɛ an man kan ka sunɔgɔ tile fɛ o tɛ dugulamɔgɔ min bɛ sunɔgɔ su fɛ minnu ka baara ye sufɛla olu bɛ sunɔgɔ su fɛ olu bɛ sunɔgɔ ni dugu jɛra mais donc sogo bɛɛ ye kelen sogo bɛɛ kɔrɔ ye kelen tilegan fɛ sogo kɔrɔ t'a d'a ma wula fɛ sogo kɔrɔ t'a d'a ma sufɛ sogo kɔrɔ t'a d'a ma a bɛɛ ye kelen ye wa k'a fɔ ko tilegan fɛ ta ma ɲi c'est pas vrai wula fɛ ta ma ɲi c'est pas vrai minnu tɛ sogo kɔrɔ dɔn soma kalandenni ni karamɔgɔ minnu tɛ sogo kɔrɔ dɔn n'i nana olu ma k'i sogora tilegan fɛ u tɛ se k'a kɔrɔ f'i ye olu de b'a fɔ ko a ko fo su ka ko yanni kana u bɛ boli u bɛ t'u ka karamɔgɔw ɲininka u bɛ n'u sigi ou bien u b'a f'i ɲɛna ko non ko fo dɔgɔ wɛrɛ donc u bɛ taa karamɔgɔ kunbɛn dɔgɔ la karamɔgɔ b'a kɔrɔ f'u ye u bɛ n'a f'e ye sinon i bɛ nin dɔn sinon a yɛrɛ k'a jateminɛ sogo ni sogo de dɔnni na sogo de ye tiɲɛ ni dɔnni fɛn bɛɛ ye parce que sogo ale bɛ bɔ ala yɔrɔ de quoi i tɛ se k'i tugu k'a kɛ o ne tɛ se k'an tugu k'a fɔ n k'i jɔ n ka sunɔgɔ n bɛ sunɔgɔ n bɛna sogo la reine maliga la non ne tɛ se k'a fɔ n k'i jɔ n ka sogo finmani kale kale la non ne tɛ se k'a fɔ k'i jɔ n ka sogo jɛman na non donc parce que n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ n'i ma dɔ tɔgɔ fɔ u bɛ keleya de quoi finmani yɔrɔ olu bɛ mɔgɔw sigi jɔn de la balikan ka finman na ka jɛ olu bɛ mɔgɔw sigi jɔn la ne dun tɛ sigi jɔn la kana balaba donc et cɛ 511 509 vie o bɛɛ ka fisa n'i y'o bɔ grand dossier la o bɛɛ ye dɔ ye n'i y'o bɔ a jama la o bɛɛ ye dɔ ye kana balaba ka dossier a y'a partage kana balaba ka grand dossier Sidalde trop yirijugu feere on souffle un peu non on va continuer non attends bon ok donc o ye sogo kɔrɔ ye donc maintenant san aw ka ko dɔ jate minɛ ba ye ne bɛna kuma dɔ fɔ aw ɲɛna m'a dɔn ni malika in ye o yɔrɔ imaginer quoi ne bala ko ten kira bɛɛ kira dɔ de tun bɛ yen mun ka sogo ale ka kiriya tun bɛ na a la sogo la i y'o faamuya wa Isufu a ko ale ta bɔlen kɔ a la ale ta bɔlen kɔ a la ale kɔfɛ a ye mun sɛbɛn a ka livre kɔnɔ i ko a ka kuranɛ ko n'i y'ale bɔ a la ko mɔgɔ si tɛ yen n'i b'i da ka sogo ko dɔ la i ka sogo ka mɔgɔ dɔ ye sogo la sogo kɔrɔta ka taa k'o tigi ye n'i y'ale bɔ a la o kɔrɔ ye mun ye ni ne bala sogora sisan siko la ne ye n da ka sunɔgɔ ne wulila ne ye siko ye n ka sogo la ne y'a sɔrɔ sisan nɔ ne ye siko ye sisan siko bɛ ka mobili boli donc ne ye siko de ye n ka sogo la mais sogo kɔrɔ tɛ kuma siko kan sogo kɔrɔ ye ne de ta ye n'i sogora mun ye sogo kɛ sogo y'o de ta ye sogo kɔrɔ y'o de ta ye mun yɛrɛ y'i da ka sunɔgɔ ka sogo e la sogo y'o de ta ye donc n'a fɔra ni kira mun yɛrɛ bɛ yen n'ale ka kiriya dira ma sogo la o ko n'i y'ale bɔ a la ni mɔgɔ mɔgɔ n'i sogora mɔgɔ wɛrɛ la sogo i ye mun ye sogo la ko sogo tɛ kuma o kan e mun ye sogo kɛ sogo bɛ kuma e de kan n'o kuma ye tiɲɛ pourquoi moriw bɛ wuli sɔgɔmada fɛ k'a fɔ k'u sogora mɔgɔw la bon ni morikɛ sogori la sogo ye morikɛ de ta ye donc c'est à dire n ma sɔn ka nin yɔrɔ in détail di musow ma kosɛbɛ quoi mais fo n ka détail aw ye de quoi ni mori wulila k'i wele k'ale sogori la ok y a pas de problème mais attends ne ye n da ka sunɔgɔ n bɛ se ka n fa ye sogo la n bɛ se ka n ba ye sogo la n bɛ se ka n teriw ye sogo la mais ni ne taara wuli k'a fɔ ne ye n terikɛ dɔ ye i y'o faamuya wa ne ye siko ye sogo la i y'a fɔ siko bɛ mobili boli la mais ni ne ye siko wele bɔn ne sogori la i tun bɛ mobili boli la o kɔrɔ i bɛna mobili sɔrɔ e sogo bɛ se ka kɛ tiɲɛ ne sogori la k'i ye mobili boli la mais ne mun ye siko ye sogo la n'a bɛ ka mobili boli o kɔrɔ ko problème dɔ bɛ ne de da la ko mun bɛna ɲɛnabɔ mais siko ka foyi tɛ sogo la donc n'o kuma ye tiɲɛ pourquoi karamɔgɔw b'a wuli k'a fɔ k'olu sogori la donc ça ko olu y'i ye situation dɔ la k'o ma ɲi alors que situation kɔrɔ ye olu de ta ye mais il faut que vous arrêtez c'est-à-dire a bɛ na n b'aw kalan est-ce que a y'a faamuya wa hali alakira salala wasalim a tun bɛ sogo
mais aka sogo akme sogo ka muye o korote ko bi na kew parce que ale ni ala ta kunte sogo ale ni ala ale ka kiraya ani ala che o kunte sogo kira do oni ala che o kunte sogo ya famia wa Musa oni ala che o ku kuma e bouche à bouche tu vas ala kira oni ala che o kunga bono be donc ça no beni taw do kuno mais ki sigi ka fo ki sugura karsala ne suguri la non mais ok l'iskarat on en a no fana et c'est l'iskarat je sais pas l'iskarat muru ba fo kube mun ke soufe ko wala sa ka se ka mogo ka ko mais c'est pas vrai wallahi ala abe qur'an ta kun ka Qur'an daile ka damne Qur'an daile na ka tafo Qur'an dabiri o suran kelen te Qur'an kono ko ala e mudi Muhammadu ma ko niye ni kalan ki da shufe ki be mogo ka jela tige yati karamogo ke ibado ati billahi ati nto jaila de oti ne ko ngo bubula man te se inte karamogo to fo bubula ko ko karamogo to donc mais kuma unu na todo o surante ko ala ya fo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam meni suran dima ni yi dade ni ka mogo minga ka sunogo ibe wuli sogomada fe ibo tigi ka ko ye nyela o suramadi Muhammadu ma asurate Qur'an kono Badra Ali amadeli ka liskaratike Sayyidina Umar amal liskaratike Umar bun Afana amal liskaratike John Bilal amal liskaratike Hamza amal liskaratike Abdullahi amal liskaratike Mutiluku amal liskaratike Al-Wahhab amal liskaratike Al-Hassan amake Usenu amake Zinedine Al-Udin amake ya famewa donc John nanani liskaratia aborambi c'est des termes qui a été créé en Afrique ici mon frère tu étais ne mori keme wolonvla ani mori bishegi ani mori duru mori keme wolonvla ani mori bishegi ani mori duru yo famewa wa binani ba poshi kono ka sa bema doka se ka mine dro ka liskarati fo ka suran fo anyana amaso de ne terke ka klatuni 505 aga klatuni ka 505 croix a France Rover ka di anga yala ike se ka liskarati fo anyana ika mobilita suran dmane liskarati ko ni ya kala kibe mo ko koyi ni morike musera ka fo ika ta ika klaka tatuni wa binani ka klaka dima mori mase parce que mori beba fa ka clear comme liskarati ke mo mori te mum se ka liskara suran fo anyana ati karandenu beba fo be bo karamo fe u ba fu ka karamo me o kalandente ki ka karamo isi ka fina ko ni suran liskara ati ate Mali be ate Guinée ate Côte d'Ivoire ate Mandé Dugushi wa ate Guinée Dugushi Galono parce que na soro ni liskarati la kibe ko ye ala kira kumbe liskarati ka ko titani mogo ye kelela a perdra kele o kelela ko titani mogo ye parce que o après son ata mogo di sama liskarati te tient il faut qu'on se dise la vérité a fama wa tiete tu vois parce que surant menu bisibla surambi kulu wala surambe ya famewa tabaki ada surambe jaja na surambe mais doka fone na ko ni surane liskarati ate wallahi ate munu folo mori adam na kuntala kaw billahi ate oui ate parce que awe ko do jatem ne moru la folo ni na mori ke fe ni ina na mori ke fe mori ke ba fo ki gata kana sogoma folo mais yani murke ka figa takana sogoma ni nana ko salamu alaikum ale ba fa ko salamu alaikum salam wa alaikum salam e ba fa ko avec la ki nyini nga ko dodi ni ko kone nana ki janga la jelike murke be mu fi ba fa ko mena murke bi nyini nga e be problème be fo murke be soro ka fa ko shuna ko ma laje problème be fora e ka ba ibe mu de la jelike wo la jelike ka se ka ko donné e ko mu nyafare e be mu la jeliko lable ebe muneke ça dit ne yana lajeli pour que ka se ka kodo karsa na efi eko karsa ma ko bo ko ako ne kunna na iganga kule eko ama ko kodma ko dentine bulu na dengo gela lam furula ne kume fe ka den so den fo itinde ni ncheche mais
Morikɛ tilala k'a fɔ o tigi ɲɛna ko bɔn k'i bɛ taa sini k'i bɛ na ko n bɛ lajɛli kɛ a bɛ mun de lajɛli kɛ sisan problème mun ɲɛfɔra a bɛ mun lajɛli kɛ aw yɛrɛ ka kɛ Ala ni kira kama a bɛ mun de lajɛli ko la bilen non il faut qu'on se mais ne t'a dɔn i bɛ mun de la mais n ko lajɛli ye ka se ka problème dɔn problème mun bɛɛ ɲɛfɔra ye e bɛ mun lajɛli ko la bilen i sera morikɛ jumɛn ma k'a ko bɔn ko ok ko taa kana sini n'i nana m'i ka kow f'i ɲɛna a m'i ɲininka problème foyi la k'a f'i ɲɛna taa kana n'i nana non parce que lajɛli f'i ka maga fɛn dɔ de la taamasiyɛnw kɔni bɛ yen n ma ban o ma dɔw ye tɛgɛ kɔnɔnaw ni c'est à dire marasiw tɛgɛ kɔnɔnaw i y'a faamuya wa olu bɛ yen bon kɔlɔsi tɛ se ka kɛ ka lajɛli kɛ o c'est pas vrai kɔlɔsi ye objet dɔ de jatekɛlan de don walahi kɔlɔsi tɛ kuranɛ kɔnɔ kɔlɔsi bɛ budaw bolo kɔlɔsi bɛ chrétienw bolo kɔlɔsi bɛ juifs bolo kɔlɔsi bɛ bamananw bolo donc kɔlɔsi ye jatekɛlan de ne ka nin fɛn in fɔ n y'a fɔ ko da mun kɛ walasa n kana fili n bɛ kelen bila n bɛ fila bila mais kɔlɔsi tɛ kuranɛ kɔnɔ muhamadu sallallahu alaihi wasallam i y'a fɔ kiraw ka kira fɔlɔ ni kira laban a ma kɔlɔsi ta a bangera fo ka taa se a ka saya ma a ma kɔlɔsi ta badara ali a ma deli ka kɔlɔsi ta mais badara ali ninnu olu ndɛgɛnɛ kolo tun bɛ dɔw bolo tamaro kolo tun bɛ dɔw bolo i y'a faamu u tun b'a bila u ɲɛfɛ yɛrɛ seli bannen n'u salila muhamadu kan u bɛ kelen ta ka bila sali o sali u bɛ kelen ta ka bila i y'a faamu dɔw ta tun ye gabakurunin ye fo dɔ nana hakili sɔrɔ ka sɔrɔ ka wo bɔ tamaro kisɛnin na ka jurunin bɔ u fɛ kɔlɔsi yɛrɛ nacogo filɛ c'est pour que u kana fili kɔlɔsi bɛ i ko calcul machine e bɛ lajɛli kɛ n'o ye cogo di i bɛ lajɛli kɛ ni kɔlɔsi ye cogo di n'i ye kɔlɔsi ta e bɛ mun lajɛli kɛ n'a ye e bɛ kɔlɔsi minɛ n'i ye kalan dɔ kɛ i bɛ kelen bila mais i bɛ mɔgɔw bloquer de mais attends o lajɛli bɛ min o la ala kira ma kɛ e tɛ se k'o kɛ o a tɛ kuranɛ kɔnɔ kɔlɔsi tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o a t'a kɔnɔ dɛ a kana digi la dɛ a t'a kɔnɔ dɛ kɔlɔsi yɛrɛ fanba ye afiriki de ye a silamɛw bolo manden kɔlɔsi fanba c'est à dire tijaniyaw parce que tijaniyaw bɛ sali mun kɛ muhamadu kan diyagoya u k'a compter kɛ parce que n'i m'a compter i bɛ fili o hali n'a sɔrɔ ni kɔlɔsi tɛ tijaniyaw b'a fɔ mais ça t'a encouragé i y'a fɔ ko da mun kɛ k'o dɔn donc tijaniyaw ka kɔlɔsi mais attends an ka kɛ wurudi yɛrɛ ka bɔ yen an ka tijaniya bɔ yen bɛɛ b'a dɔn n'i ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah mais attends i ye sali kɛ muhamadu kan hali n'i ye muhamadu tɔgɔ fɔ a ka di ala ye parce que ala terikɛ kun don maintenant sisan ni e sera ka sali kɛ muhamadu kan i kɛ o kɛ ka sali kɛ baraji b'a la bon sisan n'i b'o dɔn i yɛrɛ y'a décider k'a fɔ ko 100 i y'a décider k'a fɔ ko 1000 mais an ka kɛ e ka 100 kɛ sisan i bɛ to tɛgɛdenko n'a la fɛ i bɛ fili i bɛ taa se 30 la a bɛ se ka k'i na k'i ye 20 de kɛ tu vois donc mais ni kɔlɔsi b'i bolo ça te permettre k'a dɔn ka bɔ a kun na ka se a kun na i ye da mun kɛ i b'o dɔn parce que kɔlɔsi turu o bɛ bɛn mun ma i b'a dɔn k'i y'o kɛ maintenant a kunni na sisan nɔ i y'a faamuya wa minnu bɛ yen i bɛ kelen sama ka yɛlɛ o y'a faamuya donc i b'a dɔn n y'a fɔ ko da mun kɛ n'i tromper i bɛ kun lajɛ i y'a faamuya wa donc sisan i kɛlen ka turu kɛ i ye kun kelen sama donc i b'a dɔn i b'o da de la est-ce que y'a faamuya donc o don donc n'an bɔra o fana na sisan karamɔgɔ bonya don dɛ a bɛ yen dɛ mais an bɛna n'o ye o y'a dama discussion ye maintenant sisan an bɛna sogo yɛrɛ la jinɛ tɛ sogo la fɔlɔ a ko to a kunna wa ne bala ko ten sarakaba tɛ sogo la saga saraka tɛ sogo la ba saraka tɛ sogo la sogo saraka bonyanenba o ye sɛ ye sinon sogo saraka bɛɛ ye dumuni a dumuni de ka ca isufu yɛrɛ de y'o fɔ ko dumuni sogo saraka fanba ye dumuni yiriden mais k'a fɔ ko saga faga sogo la nkalon don ba faga wulu ka ɲɔgɔnmɛ faga nkalon ma tɛmɛ a kan pour que aw bɛ se k'a faamu donc sa sogo jumɛnw bɛ yen aw fana bɛ se k'a sɛbɛn quoi aw fana bɛ se k'aw ka sogo sɛbɛn n b'a kɔrɔ fɔ aw ɲɛna ne ma minnu ta ye olu bɛ segin a kan sogo jumɛnw bɛ yen n'aw bɛ sogo la kosɛbɛ o ye musow ani cɛw u b'a fɔ ko kulusibɔ ko n'i sogora kulusibɔ la k'o kɔrɔ ko jinɛ b'i la o tɛ tiɲɛ dɛ parce que kulusibɔla sogo ye fɛn dɔ ye mɔgɔ minnu delila ka kulusibɔ kɛ vous m'excusez
Mogo de la ka kulishibo ke be kulishibo la sugo ke. Muso de la ka kulishibo ke be se ka kulishibo la sugo ke. Ke de la ka kulishibo ke be se ka kulishibo la sugo ke. Mais demseni fitini nunu munu be san nani san duru san woro be sugo ko. We have san woro san wolo vla be sugo me to kulishibo la sugo ke parce que ta do ma delika yo ma kibara me. Donc uti se ka ke. Maintenant ça kulishibo ni nenebe cɛw ka kulishibo la sogo ka ca ni funteni bɛ musow ka kulishibo la sogo ka ca adamaden dɔw bɛ olu yɛrɛ bɛ sogo fo sogo 5 4 su kelen kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ san kɔnɔ olu ka sogo tɛ tɛmɛ sogo 2 kan mais basi t'a si la ya donc basi t'a 2 si la merci Bina basi t'a 2 si la yo fama ni sugura mɔgɔ min bɛ sogo ba ko tɛ basi ye mun yɛrɛ tɛ sogo o tɛ basi ye dɔ bɛ ɲinɛ a ka sogo kɔ minnu bɛ ɲinɛ u ka sogo kɔ olu caman ye denmisɛnniya la i bɛ taa sɔrɔ n'a tigi wulila a tɛ sogo ta koba ye quoi donc ale bolo c'est pas grave quoi ala t'a lakale ala bɛ lakale yɔrɔ minnu na i y'a faamu olu si ale il n'était pas intéressé donc o tigilamɔgɔ hali n'olu kɔrɔbayara a tɛ k'olu bolo koba ye donc dɔw bɛ yen sogo kɔrɔfɔlani dɔ tun bɛ sɔrɔ olu kɔrɔkɛ dɔ soit u ba dɔ soit u tanti dɔ soit kun ka di olu yɛrɛ n'u sogora a ka se ka ɲɛfɔ donc o tigilamɔgɔw bɛ se ka sogo mara est-ce que tu vois donc aw ka se k'o dɔn bon n'i sogora k'i bɛ kulisibɔ la u b'a fɔ ko jinɛ b'i la nkalon don parce que u ko jinɛ bɛ bɛɛ la bon ne bolo minnu furula jinɛ t'olu la i bɛ se ka furu jinɛ b'i la i furubali a b'i la i furule a b'i la o kuma n'a tɛ fɛn tiɲɛ fɛn t'a la aw ko jinɛ bɛ bɛɛ la mais minnu furula ok o kuma ni jinɛ bɛ bɛɛ la hali n'i furula a b'i la n'i ma furu a b'i la donc y a rien maintenant sa minnu furula jinɛ tɛ se ka kɛ muso furulen na mɔgɔ bɛ jinɛ furakɛ de pour que i ka furu n'i furula ka ban dun i bɛ taa mun furakɛ bilen n'a b'i la n'a t'i bali furu la a b'i bali mun na donc aw ka se k'a dɔn n'i sogora k'i bɛ ka kulisibɔ kɛ kulisibɔ la sogo i ma bɔn o kɔrɔ ye ko problème dɔ b'i da la k'a bɛ sira ɲuman kan n'i sogora kulisibɔ la fo ka taa se bɔnni ma o kɔrɔ ko problème dɔ tun b'i da la ko o ɲɛnabɔra ala yɛrɛ fɛ ka ban c'est-à-dire réveiller de faire un rapport sexuel sans jouir le problème donc que l'intéressé se trouve est en bonne voie. Rêver de faire un rapport sexuel jusqu'à jour, le problème donc que l'intéressé se trouve est réglé par la volonté de Dieu. C'est pas question de djinn. Donc ni sugura muso fogo do muso be se ka sugu bo be kla ka mu fotuni ko ni sugura kini mogo do be ka kulishibo ka ki be malu ya mu ma ko de djinn ou bien amanga ga teme ni mu che ko de djinn mais c'est pas vrai. Ne bala par exemple ne ka ka sugo ni John mi ka kulishibo ke muso so nsunguru OK parce que i be se ka sugo mu ka kulishibo la ni te malu ya fa ka ke che so ai kamale bon ni sugura kini che be ka kulishibo ke i furu che do be ka do janfa ou be do be fe ka do janfa réveiller de faire un rapport sexuel avec ton propre mari, l'un veut trahir l'autre ou l'un en train de trahir l'autre ou l'un veut trahir l'autre. Tu vois un peu ni sugura kini furu che ere be ka kulishibo ke do be fe ka do janfa bon i sunguru ere i ka préférer c'est-à-dire comme un titulaire soit l'un veut trahir l'autre au fana koro yi do be fe ka do janfa bon ni ne sunguru boala kane muso boala die muso bade ni ne bu don est-ce que kulishibo be se ka temene ni do che mutene maluma nyogo yiwa donc ni sugura kini che be ka kulishibo do be fe ka do janfa nous veut dobe ka do janfa ni sugura kini kamele yere be kulishibo la dobe fe ka do janfa ou veut dobe fe ka do janfa mais ni kamele bola ki che bola est-ce qu'il be se ka sugu i muso to kini mo were be ka kulishibo muti maluma nyogo do parce que anga sugo keme sugo bi konoto ani sugo shegu obekani mo de tani munu be nyogo do bo ça non est-ce que ni i tete i kamalente i domba gmen be dien kono ki bi se ka sugo kini obe kulishibo la ko te ki maluma nyogo do donc ni sur la ko kulishibo te mane ni maluma nyogo te c'est pas vrai faut itala problème mumbi dala na nyena bo soit problème mumbi dala anyena bo bo ka fofna ki sur la kini doy kulishibo ko ko kulishibo na te me no tigi te foni yere tari yere dama suno te nyogo nyesra la akoro toyi
ka sogo fana k'i ye dɔ i ka kulusi bɔ la i sogora k'i ni dɔ bɛ ka kulusi bɔ k'o ɲininka e nana mun kɛ ne ka sogo la de o tuma na e kun na non c'est pas ça i dɔnbaga a bɛ se ka tɛmɛ i ni bɛɛ cɛ bilahi hali muso bɛ se ka sɔrɔ muso bɛ sogo kan n'a muso ɲɔgɔn min ka kulusi bɔ ka sɔrɔ depuis Ala y'a da lesbienne tɛ kunangoya tɛ kulusi bɔ ye kulusi bɔ a fana kɔrɔ ye problème mun b'i da la a bɛna ɲɛnabɔ ou bien a bɛna ɲɛnabɔ muso bɛ se ka sogo kan n'a fa bɛ ka kulusi bɔ kɛ walahi dangadenya tɛ foyi tɛ problème mun b'i da la a bɛ sira ɲuman kan soit a bɛna ɲɛnabɔ a bɛ dépend i bɔnni ni bɔnbaliya la walahi ni ne m'o fɔ musow a tɛ dɔnnikɛla siya mun bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna parce que u m'a kalan kɛ u t'a dɔn u m'a kalan kɛ non mun bɛ mun dɔn o ka t'o bolo sa kana balaba on souffle un peu à la musique et on revient. On souffle un peu à la musique et on revient. Yeah, donc bon non, ouais, ça reste un peu à me donner force à ça. À me donner force à ça. Avant de souffler un peu à la musique, on m'a lajɛ an bɛ dɔɔnin fɔ fɔlɔ ok bon sisan n bɛna sogo damadɔ fɔ aw ɲɛna après on souffle un peu à la musique quoi kana balaba voir les sages on souffle un peu à la musique non ou bien ka dɔɔnin fɔ fɔlɔ de ok an ka dɔɔnin fɔ fɔlɔ quoi. Bon, sisan n b'a lajɛ ka sogo dɔw fɔ aw ɲɛna an b'a daminɛ adamaden na n'i sogora k'i kun gana soit i sogora k'i bɛ k'i kun digi soit i sogora k'i kun gana o kɔrɔ ye o ye malheur ye quoi o ye gɛlɛya dɔ bɛ n'i sɔrɔ n'i sogora k'i bɛna to ji la foyi tɛ yen ka se k'e labɔ o kɔrɔ k'i bɛna gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya mun n'i bɛ mɛn a la dɔɔni n'i sogora k'i bɛ k'i kun pɛyin o kɔrɔ k'i bɛna hɛrɛ sɔrɔ n'i sogora k'i kunsigi jɛyana o kɔrɔ i bɛna hɛrɛ sɔrɔ n'i sogora k'i bɛ k'i kun kɔfɛ o ni kuntigi bɛɛ ye kelen o kɔrɔ man di dɔɔni aw faamuya wa ah voilà bon sisan n'i sogora ka sɔgɔmada fɛ ka tile bɔtɔ ye o ye hɛrɛ ye e n'i ka diinɛ mɔgɔw bɛɛ ma n'i kɛra silamɛ o ye hɛrɛ mun n'o ye silamɛ bɛɛ ye o ye n'i ye chrétien ye o ye hɛrɛ mun n'o bɛna se chrétien bɛɛ ma n'i sogora ka tilegan ŋaɲaŋaɲa ye o kɔrɔ ko bana dɔ bɛna jamana gosi k'i ka autorité k'i k'u informer ko i y'a fɔ a tilegan ŋaɲaŋaɲa o kɔrɔ ko bana dɔ bɛ ka na a bɛ se ka kɛ ɲɔni ye bana dɔ bɛ ka na a bɛ se ka kɛ sayi ye bana dɔ bɛ se ka na a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ choléra ninnu ye donc tilegan ŋaɲaŋaɲa n'i sogor'o la o kɔrɔ k'i ka autorité averti ko bana dɔ bɛna dugu gosi i y'o faamuya wa donc n'i sogora ka tile bintɔ ye o kɔrɔ ko masakɛ dɔ bɛna sa ko mais k'a bɛna sɔrɔ kɔnɔdimi fɛ tu vois tile bintɔ i y'a faamuya tile bintɔ coucher du soleil o kɔrɔ ye ko masakɛ dɔ bɛna ban mɔgɔba dɔ ko mais k'a bɛna sɔrɔ kɔnɔdimi fɛ o kɔrɔ ye o ye donc sisan nɔ o fana ka bɔ n'i sogora ka kalo jɔtɔla ye o kɔrɔ ko n'i sogora ka kalo jɔtɔ ye o kɔrɔ ko kibaruya dɔw bɛ ka n'i ma minnu bɛna k'i ma yɛrɛ ye n'i sogora ka kalo ye i y'o faamuya wa a korilen c'est à dire a selen camancɛ la fo ka taa kalo kori i y'o sogo kɛ k'i to dugu min na ko k'o dugu la yen k'i ni mɔgɔ bɛna ɲɔgɔn dɔn mɔgɔ min n'a bɛna fɔ e ka kɛ sababu ye k'e déplacer ka taa n'i ye yɔrɔ wɛrɛ a bɛna taa n'i ye yɔrɔ min na ko mɔgɔw bɛna confiance ba da i kan ye ko confiance mun kɔnɔ n'i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bɛna dilan i m'o faamuya n'i sogora ka kalo satɔ ye c'est-à-dire ka n'i sogora ka kalo satɔ ye o kɔrɔ k'i bɛ baara kɛ yɔrɔ min k'o bɛna degun dɔ sɔrɔ mais ko sa yira i y'a faamuya wa ok voilà ne de kan na balaba ye o ayi non an ka taa cahier dayɛlɛ halisa a tigi t'a dɔn a ye na ni livre ye non jamais moi j'ai pas besoin a bɛ yan de Mandingaw ka bibliothèque e ma kalama wa ne de tɛ kan na balaba ye wa a ye Médor wele ka na waaw c'est d'ailleurs Médor a ye Médor wele ka na y'a fɔ n'i sogora ko wulu bɛ k'i n'i sogora k'i ni wulu bɛ ka kulonkɛ kɛ n'i sogora k'i ni wulu bɛ ka kulonkɛ kɛ o ye si ani kɛnɛya ye n'i sogora k'i ni wulu bɛ ka kulonkɛ kɛ i bɛna si sɔrɔ i bɛna kɛnɛya sɔrɔ fɛn o fɛn ye sa 92 ɲɔgɔnna ye i b'o balo n'i sogora ko wulu y'i kin
au koro e ko dégâts matériels i ka so bina jeni soit i ka télévision bina tien soit i ka téléphone bina tien ça dit dégâts matériels ni sugura ko wulu yu ki au koro yodi yo famia wa sugula ina fo cdr gumedor nunu non ni sugura ki nu ga kulonga ko kadi mais ni sugura ku ki au dégâts de matériels cdr gumedor wa donc tu vois un peu ya wulu fato hal wulu fato ta tiki mais cdr gumedor nunu lu bu tiki parce que ya wa lu ga nyamo ko blé an ko fo ga lu so donc lu ga lu tiki ki wa ameteme al wulu fato ta tiki mais o te cdr gumedor ire a tiki ire blé no ko c'est dit que les joueurs c'est vocal violent tu vois un peu donc avoir clito là bon ulu uzogo mana gela ulu photo du tite mo tape andu tante musoni wo be gele kala bom na ya clito la français malga fitina am na kala mo sna fa boy a faute mo te a faute mo te jawab a faga nyemo ko ora tandi ande fitini ande umnula o dumbe gena kala bom na ni ok on va continuer bon c'est ça ni sugura nyamana nyaman furani ouvert ka sugu ka nyaman tunye c'est-à-dire ouvert poubelle au croyez que ini dokadi kino bina fara au croyez kini teri do bina kele so ini partenaire do bina kele au croyez ni sugura ka mo tuabu ye sugula tuabu arabu ni sugura ku ye sugula au croyez ko I hamina ko dobe ko bina nyenabo ni sugura mo be président soit président koro soit star ina fo iba wan nunu ya fama sar iba wan nunu na nyogonaw ni sugura olula sar fan wo fan donc li dala ba fan wo fan e balontana ba fan wo fan ni sugura olula c'est-à-dire ou vient présent na o koroye ko I hamina ko bina nyenabo akira présent koro akira sar fan fan donc li dala akira o koroye ni sugura ka karamo badoye mori soma almami wajulukela ni sugura olula akana kawnyena ko koroye ko wore o koroye ko emunye sugo ke ki hamina ko ka chako jugu ku bina nywa yo famawa ni sugura karamo munu fana ba fa ku sugura alakirala ni sugura alakirala ki to togo yamna ko emunye sugo ke ki ka changer ki be fa ka yelema ki ka changer alakirala sugo kira fambe abe korokle ni sugura kira la wakati na ko itabolo bi ka yelema ni sugura kira la tugumna ibita soro barakero la I commencer no ka affaire ni do damne sugo ba fi ko dabla ibita soro fana I donne no kodo la community tabia koroy I ka sugo ba fo ki ko dabla ibita soro I donna kodo la ina fo nyama ko mi be nani isha ibita soro oluka ko ketate donc il se ka sugo kira lo koroy ki ka changer imo fama abe ina fo ni sugura ki yere nei o koro de iwo koro do o koro ki ga kala ba ga tienfo yeah donc mo formena maintenant ça ni sugura ka musoyi alla beneno iko fla suraka arabu finina o fana koro mi o koro ka fo ko ya un bonheur qui te guette ni sugura yefugela ina fa salve keta nu ni sugura yefugela o fana koroy ko tu réussiras dans tes affaires ki ka business ou bina marché ya famawa oyoye ni sugura ki yere so sanfé ou bien nogoso soit moto parce que so o mariage de donc nogoso ko so negema nege so la ma bamana le adala mandenkaw ko nege mumika so la de ibe sigi so ka ibi sigi na fo so ibe valan flamine ko nege so la ma donc ni so koro mu so la nege so bodidi donc nege so moto fana bi ka le de la dige mais kulu ne be ale si moteur de ba ale la donc a be nege so kelen ya be so koro didi ni sugura nogo so la ya fama ouvre moto iba sanfé ka boli ouvre so fo ka ti klaima jo ibina muso do furu muso mi na bi ni dominer ni sugura ibi ka moto boli ouvre so nogo so ki jo ka kla kata ibina muso dagabana do furu mais muso in ere de ba dominer donc abe depa joli la ni sugura yere bengela ika furu bina sabati ni sugura I bengela ni kele bi ka furu kono kele bina ban ni suguri yere bengela o koro ko furu la ko sugo bina ko ika furu
Haminan ko mun bila ka be na ɲɛnabɔ i b'a wari muso ala ka tu i ka sugi bɛnkɛ la parce que o kɔrɔ ye furu arrangelen kana balaba bon ya ça se comprend non voilà donc ça ni sugura ka taa fini ka do boutique la funu boutique ka fini caman ye o fana kɔrɔ ka di o kɔrɔ k'i bɛna wari sɔrɔ i bɛna hɛrɛ sɔrɔ ni sugura ka fini dalen ye tailleur bolo machine sanfɛ o kɔrɔ ka di kojugu o kɔrɔ k'i bɛna garijɛgɛ teliman ba sɔrɔ i y'o faamuya wa ni sugura ka jɛgɛ wusu ye a bɛ sugu la jɛgɛ wusu dalen sugu la o ye kɛnɛya ye k'e mun ye jɛgɛ wusu la sugu kɛ k'i bɛ si sɔrɔ i bɛ kɛnɛya sɔrɔ ko fura foyi tɛ o la i y'o faamuya wa ni sugura jɛgɛ wusu la o kɔrɔ y'o ye i y'o faamuya ni sugura jɛgɛ yɛrɛ la jɛgɛ kɛnɛ i y'o faamuya a bɛ dépend jɛgɛ faraman ou bien fara tɛ mun na ni faraman don i bɛ denmuso n'i m'a sɔrɔ i bɛna kibaruya mɛn ni manɔgɔlamaw don fara tɛ minnu na denkɛ n'i m'a sɔrɔ i bɛna kibaruya mɛn est-ce que i y'a faamuya tinɛni ninnu i n'a faamuya olu ye garijɛgɛ telimanw ye k'i bɛ n'o sɔgɔ n'i sogora sogo la sogo min ka sogo c'est à dire viande n'i ye sogo kɛ ka sogo la fo ka t'i kunu i m'a dɔn i sogora fɛn kelen mun sogo kɔni don mais i ye sogo dun ou bien i y'a ye mais i ma se k'a dɔn bagan kelen mun sogo don k'i bɛna bana mais n'i sera k'a dɔn saga sogo don a ba sogo don a misi sogo don a i bɛna nafolo sɔrɔ n'i sogora ka sɛ ye i y'a faamuya sɛ tobilen mɔlen i bɛna nafolo giriman sɔrɔ a y'a faamuya wa o kɔrɔ ye k'i bɛna nafolo giriman sɔrɔ n'i sogora ka sɛ ye i y'a faamuya i bɛna nafolo giriman sɔrɔ mais n'i sogora sogo la kungo kɔnɔ fɛn dɔ sogo o kɔrɔ k'e mun ye sogo kɛ k'i bɛna bana kungo kɔnɔ fɛnw sogo dunni i bɛna bana i y'o faamuya wa n'i sogora i y'a faamuya k'i bɛ ka to dun i bɛna hɛrɛ sɔrɔ i bɛna jigiya sɔrɔ n'i sogora basi la i bɛna hɛrɛ sɔrɔ mais kini n'a bɛ f'o ma ko malo kini n'i sogora k'i bɛ k'o dun i bɛna bana i y'a faamuya mais n'i sogora k'i bɛ k'a dun i n'a fɔ sogo b'a sanfɛ i n'a fɔ zamɛ sogo b'a la gɔyɔ b'a la sipomu b'a la k'i bɛna bana lejeni dɔ kɛ i y'a fɔ a bana mun man girin kosɛbɛ mais n'i sogora olu ta sanfɛ i bɛ ka kini yɛrɛ dun i bɛna bana a y'o faamuya o kɔrɔ y'o ye n'i sogora samara la ka samara bilalen o kɔrɔ ka di i bɛna fanga sɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ i bɛna fanga sɔrɔ i ka kow bɛna yɛlɛma n'i sogora samara la mun pɔntiri ka bon i sen ma i bɛna nafolo bugulen sɔrɔ n'i sogora ka polosiw ye soit sɔrɔdasiw ye u b'e kɔ e bɛ boli la i bɛna bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'i sogora ka polisiw ye sɔrɔdasiw ye u bɛ ka marifa ci n'i ye marifa ci ka mɛn sogo la ko janfa minnu kɛra i kama k'o tiɲɛna janfa o janfa n'o kɛra i kama k'o tiɲɛna o fama mais n'i sogora ka marifa a ma ci o kɔrɔ ko janfa dɔ kɛlen don i kama i ma don i juguw ka piège kɔnɔ mais i ni piège man jan soyez prudent o kɔrɔ k'i ma ko i juguw kɛlen don ka janfa dɔ siri i kama ko i ma a ma k'u sago ye fɔlɔ ko mais k'e k'i cogo dɔn ko parce que ko i ni janfa in man jan o ye janfa ye n'i sogora ka kɔlɔn ye o ye janfa ye n'i sogora k'i ye kɔlɔn dayɛlɛ ka tila k'a datugu o kɔrɔ janfa tiɲɛna n'i sogora ka nɔnɔ ye o ye janfa ye n'i sogora sɛfan na o ye janfa ye n'i sogora ka muso kɔnɔma na o ye janfa ye n'i sogora ka muso dɔ y'i ka so den b'a kɔ la o kɔrɔ ye ko k'i bɛna muso dɔ furu k'a ni den dɔ ko den bɛna kɛ hɛrɛtigi ye ka tɛmɛ i den kan wa den bɛ n'i ladon ka tɛmɛ i yɛrɛ woloden kan n'i sogora ka muso ye den b'a kɔ la kana balaba mandenka a ye na a ye somaw wele ka na a ka moriw wele bilahi u bɛ leçon ta bi dɔnni ye nin de ya dɔnni fo a bɛ dɔnni dɔn wa b'aw kalan jinɛ ko tɛ dɔnni na n'i ma mun kalan i tɛ so la dɔnni bɛ se ka wolo mɔgɔ si ni dɔnnikɛla ma wolo o kira tɛ kira mun ni kira bangera bɛɛ bangelen de y'i ka kira dir'i ma aw bɛ taa dɔnni kɛ cogo di a ye na kana balaba don aw tɛ nɔ wa nin ma ɲi dɛ ok. On souffle un peu, ou bien, non, on attend fait, parce que, ok, bon, ça, on a un second, c'est vrai, Abba, c'est télé là, voilà, et après, on souffle un peu à la musique, et on revient. On souffle un peu à la musique, et on revient. Voilà. On souffle un peu à la musique. Un second, c'est vrai, c'est mais les canabala, c'est un petit tanté kaita. Kanabalaba, awa ne de doude. Chapeau à toi, merci beaucoup. Et beaucoup de doigts. Ah bon 645 via non, nous avons grand dossier là, au fond,
Aïna, kana balaba ka dossier, grand dossier, bien, aïna. Aux 600 personnes, bien. Aïna, mandego. Aïna, mba fodi. Bibi, on imbe sugo be faouina. Dien sugo be, aïna. Bekana. Ni sugura ki yere wolo ba e sugula. Ou vie iterke do ba. So akwa kare kono mo be ba. O ye ko ba e symbole le sugula. Ni sugura ki yere ba. Ni sugura mo do la mun sara amena. Iya ye sugula. Akumana ife. O koro ye ko anana yirila. Ko problem mun bi dala. Kiki hakili sigi. Kabina nyene bo. Me mo mu sara amena. Ni ya ye sugula. Atigi makuma. O koro ye ka nana kana mo were ka bani fo inyena sugula. Ni sugura jila kuru ku chaman jole jika kuru o koro e ko bani ko chibi na fie ni sugura ka baton chaman jole bani ko chibi na fie na terrain ina fo kay terrain ni sugura ka terrain bulla o koro ye ouvert terrain jole ni bani ko chido bi na fie na olu de bani ye sugula kana balaba mais ni sugura ki yere baton gono baton be jika ngata o koro ye muye ko ebe gele o gele ala ko ala bi ni bo ibo abe kono ni sugura ki yere kuru ni gono abe ka tajika o koro e kube gele amuna ki bi na bo be kono ni sugura ki yere ye jila ya foma ina fo pisini ina fo baji yuko kokoji i jolo no akono ya foma o e gele ay mais gele abe dépend ji hakeya de la ni ji teme ni jenuka o e gele ay ni ji seri kono barala o gele afana ka budoni na sera disi fana na o gele afana ka bu donc mais ni sugura ibe ji kono ebi ki no ka ji tige ko ibi ki ka ji la tige laban ki ka ji la tige ki bi ka gele ya laban ke bi ka bo o de kono o ye nibi ki no ka jitke ni sura sana na jiwoyo o blimamba ni sura o kora ki ka ko bi na nyagami ya famewa ni sura ka mogodo ye atigi fasalenu sura soit ere fasara sura o kora yimi kana balaba ya o kora mi o kora ba ira ko bi na yelema ni sugura ka mogoyi asina ngolo me ka takama sugula o kora ki sugura ka muye ka bi na bana ko bana in kono ka bi na fendo ya nyela ko munuti na leja ni sugura ka mogodo ye ka papier ye ya fama sebeni kele no papier ka akera tuwa bukan sebeni akera livre ye akera kurane ye akera fenye sebeni me papier munga ni sugura ko ye sugula kiki chodo sino kini dobina sosoli ke sosoli mumta laban kelela ni sugura ka tigai aw be ka tiga nyimi ou be ka tiga nyimi kini dobi na sosoli ke kiki chugo do sino ko sosoli mi na talaban kelela o e tiga o yo fana ko aw go chugo mais est-ce que ni bebe mo na o de doni maga o de doni maga doni me se ki siki kan fota ni mata livre d'aile on souffle un peu on revient on souffle un peu à la musique et on revient kana balaba ay no wele kana ba fo de fo ka duguje benala soko te ba ipe ya fama ni sugura kalolo ye o koro ke bina fanga soro ke mu ye sugo ke ki bina fanga soro ya fama wa ki bina kenya soro ki bina fanga soro ni sugura ka fato ye o koro ki bina shi soro ki bina kenya soro ni sugura ko pigiri bi ka kila tellement ko sugo ka diki kana korofo mo ye ko ibina shi soro ibina kenya soro ko wa ko fon fenye fasala bana ni ye che ko impuissance sexuelle ki ti no soro ya fama o ni sugura ko pigiri bi ka kila ayna sa ayna mune de abetche ga bo mallaka nan da aw na donni fone donni ba wala aw be donni no donni ni dina muri ay kili oh no donni ni dina muri ay kili o te sra klenga billahi ya fanawa ni sugura kibi ka opérer o sugo kadi parce que pourquoi o sugo kadi an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fama meleka o jigine gana kunu bina ka kiraya dama kuma mena meleka o ya opérer de ka tanna una donc ni sugura ya fanawa kibi ka opérer tellement ka sugo kadi ali kana la kalebe yo fanawa mais attends aw se ka mun foni ni me kuma do fana fo ni sugura kibi ka jaja da surulai kala ka jaja da surulai suran kala ka damine fo ka ta labani surula o kore ko fo ka ta sika saya ma ite mulugu fo ka ti sika saya ma i mamuru i fasala bana fa o ti soro ni kera che fana ya fama fo ka gibi kena fo ka ta sika saya ma ya fana wa aina ya fa ni sugura kibi ka seligita ka damine fo ka ta ba o kore ko ala ya farika durumu ma ko foni ye kurake ni sugura ka slame chama boto e misiri la ya fana wa o kore ko ibina here bado soro me ni sugura ka misiri mu akuye kalo ni lolo ko dronye ya fana wa ko ye ki to o yeli la ka slame jama bani ko chibi na fina
yo fama wa ha kana balaba ayanga nasa ni sugura ka dera ni o ye hera yi mais ni sugura ka dimisani kala demisani ni dera ni tekile dera ni na sugo ye hera yi bema mais ni sugura ka dimisani o koro ye muye ko ebe na wele ko do témoignage la ina fo seré donc a fo ko aka kera karsa nyana so do ki wele ka ita karsa nyininga donc ni sugura dimisani na o be témoignage de ko fo yo fama wa ni sugura ka mishi sirile o ye geleya ye ni sugura ka mishi a sirilente a blalenu o ya fama o ye here ni sugura ka flaw ye flake be mishi ko mishi bi ka tagama o koro ko here belebele do bina sima ni sugura ka sagajigi nyeshine yima o ye shini keneya ni sugura ko sagabi gitu ini krefa mo ko bina goya be ya fama I krefa mo be kana balavado ay na sa ay mai vide ay na grand dossier la ay na partager grand dossier bala kada balaba ka grand dossier maninga ay na samba ay na kana balaba ka dossier a partager ay na kana balaba ka dossier ay na de abe tomolike ani de abe tomolike ani ay na de ni ekodo de iba don ebe kala ibi iden kala iba nyefo imodo nye imodo ina se ka to ka folu na be na se ka do sorala ni te sumaila kwe ni te ebola kwe ay na ya sumaila to ko tia ebola tia coronavirus tia abeka na no ngau kala na famana anga na dom ne ya mumbe famu anga na ya no ya fama yelema tia no shia tia kerzunu wuruji tia ay na ya no yo fama nyaw nyaela ni ne aw nyaela ne te se ka onya tugo parce que net na se ka boko ni kuma kele inte che ay na ya ngwe na ye munta o tane yo fama wa aw yere ba do mo tiga fa karsa fe ka umbo fa karsa mo shi tiga fe ka umbo ama jalto aw yere la jango mo were anjera am fa jamana ko fa karsa ni jamana ko tigi jara fa karsa ma se ko yere foflo horonde ya beni horonde ala ibe jo ngo horonde me joro a kerefe mo de la nga be joro lu de la horonde ale be joro a kerefe mo de la horonde ani munu ye keleke horonde te ta ko luto memba be ma menjana bana kuma na mesoro ka to ku ngonya na bo o mi o de horonde aywa simo ni tubi na tabi na be ma fambe na bamana na ne de kana bala bayo manengao aina balaga grand dossier la awa soro ya de wa jamfati anda ina hui ay rebenye be ko tabulu la ni yoro okay on ça ma osgo la ga sebe ah bon, moi aussi. Belle vie, ne t'inquiète même pas. Voir les cheveux blancs, non, voilà, merci. Ni sugura ki kunsigi ya fama na chara sugula ibna yera sura farkashi fa na chara sugula ibna yera sura mais ni sugura kaye ki farkashi ya fama wa ka jera ya fama I farkashi jera ko I farkashi mana je sugula o ba yira ka fo ko ki be yoro muna ko confiance do bi ka dai ka ki to do ki kana perdi o koro wi aw fama donc o koro wi amem ko retale vas-y, y a pas de problème, non, ne vous inquiétez pas. N'a pas ça. Balaga grand dossier na ne le pas maintenir. On souffle un peu et on revient. Kulu ni sogora kibi kata ni sogora ka kulu e folo sogola parce que nye kulu e nyela na kulu ka olu te krokele yo fama wa donc ni sugura ka I yere yelento kulu ka sogola ya fama o koro ye ko ibina ta pèlerinage la ina fo magantaka o ka balila soit zira do ya fama wa c'est-à-dire zira do magantaka do kibi no doke ko mumina balila mais ni sugura kibi ka yele kulu ka ngata fendo nyini e ke iki yele na itara fen soroye o koro kibi na bani ko chime tu vois un peu o koro kibi na bani ko chime quoi mais il y a la coulou ça fait aucun mais il t'a fait l'on y ou t'a fait sur le drone à différencier quoi yo fama donc ni sugura ko i jolo no sraba dala do te meto mobile lo yita ko ke mana problème fen fe sur ki be mo soro mo bo solution
yo fama mais ni sugura ki yera mobile kono ini mogo do yo fama wa o koro ki hamina ko bi na nyena bo mais ni sugura ka be ka ta mobile kono mobile tiena shishi bora ka yele sanfe o koro ye ko emu yo sugo ke ki akili sigi ki hakili bi na jago ali be so ake sabai tu vois un peu ni sugura ko mobile tiena wa shishi bora ka yele sanfe mais ni sugura ka o wera i camion kono ina fo bisi nunu ni mobile ba nunu kono ini jama o koro ye ko campagne do ina fo ko fanga nyini na obi na gere ila ko fanga nyini na ko gere di la ila ko bi na ke sababu ki bi na yere soro ina fo campagne wakati nunu quoi tu vois un peu o koro yo yi tout à la tata la kana balaba embrasse la femme que tu aimes dans le rêve donc au koro est mieux au koro ba ira ka fo ko ni sugura ki muso embrasse dro soyez bisu dro ndama ibe muso mu fe sugula o koro ba ira ka fo fendo be ya nyini imaso mais ibina wele ka kla ka fie ki aso c'est-à-dire comme il y a examen donc ya fama amanye soit il y a entretien donc amanye soit il y a fendo yini masro il y a kla tkele ka masro ka kla ka segin ki wele ok soit qui do qui bo bara la ka kla ka segin ki wele am se ka ko be quoi tu vois un peu kana balaba do ko sogo ay no ngo ni malien demu mi waso ko ne de be sogo don je be ga waso billahi ni munte waso ga to wa olu be ndo shaganda joblo olu be boga bin krefeni u yere mana ko no c'est impossible u sigini bigini kay iba sebenga senga ibe tadi waye mu sebe mo shiti wole jena ka suguro la rêver en parlant c'est-à-dire non ma c'est beau femme ni sugura ka waraba sugula o fana lame ni sugura ka waraba sugula ya fama ab gorontora o ko ke bi na den do soro ko den ko ni mi chestri ki ti se ka maîtriser ko den be taki i buluda ya fama mais ni sugura ka warangala sugulo o ko ki chugo do ki bi na ko sino ko dobi ni na musumine so ini sunguru i musobi ni domine so dobi ni na musumine so i sunguru mi na bali ni musodola so muso dobi na bali ini sunguru na nyogo fe ya fama warangala la sugo c'est problème d'adulte ay kana bala wado atendo renando bide kasonge ko wetu ko di vraiment bala merci rapport no foro ni sura qui va rapport là il s'enjouit au corps problème mumbi dala ça y est sur les bons voies mais ni sura qui va rapport là jusqu'à jouer au corps ko problème mumbi dala ko ala yo nyena bo jinetere yo famawa donc il faut fam ni sugura wuro la o respect di ni sugura ko wuro bi bolo via wuro dirima ko la o respect di quoi o ye bunya di donc ni sugura fana qui est versi complet de sugula versi complet bi la o ye bunya ni sugura qui be clique pas complet la o ye bunya di ikera che ikera muso o ye bunya di sugula c'est de respect voilà c'est bien bien voiture boy be do fo chien fla do bi kla kana mobile la sugo fora parce que voiture drone ti se ka donner parce que mobile jolen be abe bollo be a tienen be donc tu sais que fika sugo ira expliquer ibe clair mon fait sinon tu sais que donc quoi voiture sugo ta dama quoi a tienen be a korolin be a croix be yo fama donc non kalo be fora un kalo la sugo be fo tu vois un peu ya fama voilà bon ni sugo la fana qui est lunette de verre ni sugola lunette fana na ko lunette bi nyela o fana e garziga teliman bay sugola yo fama ni sugora lunette la o e garziga teliman ya fama ni sugora kibi ka parfum fie yere la o ko ala yere de protéger ka bo dien ko dugula ni sugora ko sambe kana yoro dola sambe kana yoro mina ni yaye sugola dega bina ko yoro la ni sugora kibe sangoro parapluie be kuna o koro ko se ko ala yere de bi ke kishi ka bo ko dugula ko tie la protection de Dieu. Tu vas donc contre tout le mal. Yo famawa. Anga fo. Ay sugo fo sa fo bay. Ay la balaga grand dossier bien. Ouais bon OK. Non, anyo fana fo ça ya ou bien fora koy. Si tu couches avec anyo fo rapport ou fora avec do de fo centre bima dam ne koy. Ne diga do familiare now
y'a fama n'aw ma sɛbɛn togo dɔ la aw b'a sɛbɛn ka dan ka nouveau la aw ma kalan jan kɛ koyi an dana Marambabu ka classe la cɛ anw bɔra fenêtre fɛ Misra Courbet Marambabu ka classe an dan'o la koyi Maman Tangara ay Misra ka Maman Tangara de k'a terikɛ bɛ yan Maman Tangara Maman Tangara o kun ye n terikɛ ye appelle à la grâce no famana sa u ka do ka kun bɛ États-Unis k'a bɛ Misra dɛ ok n'a ye ɲɛ a bɛ nin yɛrɛ sa ani Misrakaw ka Jibijan a ye Jibijan wele k'a terikɛ bi yan ani Meleto a ye Misrakaw ka Meleto wele k'a terikɛ bi yan ara kɔfɛkaw ka jɔn yɛrɛ Maminɛba ala bɛrɛ ba Maminɛba la ilaha illallah non kala wala ba biya dɛ an ka taa fɛ Bubu la bɛ ka weleli kɛ